बांग्लादेश ने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ভারতের চোখ রাঙানির দিন শেষ। এটা ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশ। এতদিন আমরা দেখে এসেছি ভারতীয় নেতারা বাংলাদেশকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসতো। জবাবে বাংলাদেশের নেতারা ভারতকে কখনো বাংলাদেশের স্বামী বানিয়ে দিত। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা প্রচার প্রচারণায় প্রায়ই বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিদের বলির পাঠা বানিয়ে হুমকি দিত। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কখনোই আমরা ভারতের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে দেখিনি। তবে সম্প্রতি শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের ভারত সরকারকে উদ্দেশ্য করে দেয়া একটি বক্তব্য ভারতীয় মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ হতে এমন কড়া ভাষায় ভারতকে জবাব দেওয়াকে হুমকি হিসাবে দাবি করছে ভারতীয় মিডিয়া। শেখ হাসিনাকে ফেরত না দিলে ভারতকে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে আশঙ্কা করছে ভারতীয় মিডিয়া। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের শেখ হাসিনাকে ফেরানোর বক্তব্য নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भारत की कूटनीति इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही। बांग्लादेश ने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के साथ अब धमकियां भी देना शुरू कर दिया है। जहां पहले मांगे केवल कानूनी आधार पर की जा रही थी, अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई और तब से अज्ञात स्थान पर हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों का दावा है कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं भेजता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अपने देश में चल रहे बड़े पैमाने पर सरकारी विरोधी प्रदर्शनों और कानूनी मसलों के चलते 5 अगस्त को भारत आ गई थी। वो दिल्ली के पास एक इंडियन एयरबेस पर उतरी और उसके बाद उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और 18 नवंबर तक उन्हें और 45 सह आरोपियों को पेश करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग अब तेज कर दी है। जहां प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया में है, वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने यह कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो उनके देश की तरफ से कड़ा विरोध होगा। ये बयान तब सामने आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রীদের মুখ থেকে এতদিন শুধু গোলামির ভাষা শুনতে অভ্যস্ত ছিল ভারত। ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশের নতুন সরকারের মুখে এমন কড়া প্রতিক্রিয়া দেখে অনেকটাই বিচলিত হয়ে গিয়েছে ভারতীয় মিডিয়া। তারা ভেবেছিল অতীতের মতো বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও ভারতকে তৈলমর্দন করবে, কিন্তু বাস্তবে যা হচ্ছে তা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পরাজয়। ভারত আশা করেছিল বাংলাদেশের নতুন এই সরকার ভারতের কাছ থেকে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়ার সাহস করবে না, কিন্তু আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল শুধু শেখ হাসিনাকে ফেরতই চাননি, সেই সাথে ভারতকে সতর্কও করে দিয়েছেন বুদ্ধিমানদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট হওয়ার কথা। ভারত এবার টের পাচ্ছে বাঙালি খেপে গেলে কি করতে পারে। ভারতের চোখে চোখ রেখে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের এমন বক্তব্যকে সমর্থন করলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।